Oke teman-teman, selamat datang di Gravilla Toys. Wadidaw. Oke teman-teman, hari ini kita unboxing teman-teman. Wah, apa nih teman-teman? Wadidaw. Kita coba dulu teman-teman ya. Wadidaw, apa nih teman-teman? Wow, sepertinya ada banyak mainan nih teman-teman. Wadidaw. Wah, dia terbungkus apa nih teman-teman? Wadidaw. Apa nih teman-teman? Kita buka teman-teman. Wah, ada go-kart teman-teman. Wadidaw. Oke teman-teman, kita taruh di sini teman-teman ya. Dia go-kart teman-teman. Wadidaw. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Wah. Apa nih teman-teman? Sepertinya ada mobil racing teman-teman. Wadidaw. Oke teman-teman, kita taruh sini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Wah, ini teman-teman, oke teman-teman. Wadidaw. Wah, sepertinya di sini ada Exa teman-teman. Wow, ada Exa. Wadidaw, keren banget teman-teman ya. Wadidaw, oke teman-teman, lanjut teman-teman. Wah, di sini ada kereta api uap teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman ya. Wah, dia tertawa teman-teman. Wadidaw, keren banget teman-teman. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Wah, apa ini ya teman-teman? Apa ini teman-teman ya? Wah. Lihat dia melawan teman-teman. Wadidaw. Wah, sepertinya di sini ada mobil truk monster teman-teman. Wadidaw, keren banget teman-teman ya. Oke teman-teman, kita taruh sini teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Wah, ada apa nih teman-teman? Sisa satu teman-teman. Wah, ada hiu teman-teman. Wadidaw, keren banget teman-teman ya. Wadidaw. Oke teman-teman, sepertinya mainannya sudah terkumpul semua teman-teman. Sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, sampai berjumpa besok lagi teman-teman. Wadidaw.